शुभ सकाळ सांग मैंने सकाळे उठी आम ब्रश करनु साइना श्रेया मु बुलुचु तापर मो बो तार बासन माजुची सांग मैंने देखो साइना तो मुंड चुटी की केमती झांपू झांपू कर बुलुचु टोटाल मुंड कुंडौनी जिते कुंडे देख टाणी भिडी कुंडे गले भी से कुंडौनी श्रेयान मुझे बसीचु ब्रश करू बोली बसीचु श्रेयान केमती आखि रे बाबा आखि ये कर दउची मुंडरे मोर लुगा दे दउची कखारु आम दुआर मुहर गोटे कखारु होती साइना धरुची देखुं भाई भौणी एटी भी छोट गोटे गछ छोटा होती फोपाड़े तापर छक को गलु माछ आनिया माछ आनिबाई माछ काटिबे काटिले आमे नेबु भलसे काटी छोड़ाई परिष्कार कर काटी कुटी आम धोईकी देले बो तार माछ धोइला लुण हल्दी पकाई गोलैला तार माछ भाजिला बसिके मोटा मोटा पीस न
ଭଲ ଦେଖାଉନି ନା କଣ? ଶିଳ ବଟା ମସଲା ଶିଳରେ ବାଟିକି ରୋଷେଇ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେକା ଆଜିକାଲିକା ତ ମାନେ ଆଉ କେହି ଶିଳରେ ବାଟନା, ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିଳ ବଟା ଆଉ ଚୁଲି ରନ୍ଧା ତରକାରୀ ପତ୍ର କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କାଇଁ ପେଟ ମାଛ ଦେଖିଆ ସାଇନେସ୍ତ୍ରିଆନ୍ ମୁଁ ବସି ପଖାଳ ଖାଇଲୁ। ମାଛ ଭଜା ଜିନିଷ ସରିଗଲା, ପଖାଳ ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ପୋଡ଼ା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ମାଛ ପୋଡ଼ା ଲଙ୍କା ରସୁଣକୁ ଝୋଳ କରିଦେଲି, ମାଛ ଲଗେଇ ଖାଇଲି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଭଲ ଅଛି ସେଟା କରିବା। डॉल्फिन माछ अछि केते ओटे डिजाइन मते किली दो ना तो एडीटा मा एठू एडीटा हो ना सेटा तो छुआटा ना सेडी डॉल्फिन देखिने मते डॉल्फिन ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଏନି। ମାଛ ଭଜା ହେଲାଠୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଦିଟା ଖାଇଦେବି। ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ଭଜା କି ଟେଷ୍ଟି। ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଗପୁଛନ୍ତି, ମୋର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଖାଇଦ ଖାଲି ଗପୁଛ, ଖାଉ ନା ବୋଉ ତାର ଆଡ଼େ ଆସି ତରକାରୀ ବସେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମସଲା କଷିଲାଣି। ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୀତ ଲାଗିଲା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଆସି ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିବା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ଦେଖିବା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ପୁଅ। ହଁ ଏଟା ଏମିତି ହେଲା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ ଆମର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।